Señor Colón, señor Radheshwar Sati, amigos, señoras, señor, Assalamu alaikum, muy buenas tardes. Primero quiero hablar un poco en castellano. Quiero decir al señor Colón y su equipo de CDC, un parte de asistencia humanitaria ya está en Pakistán. Tenemos casi 2 unidades de medicina que están aquí y inshallah, estoy seguro que este viernes saldrá a Pakistán. Gracias a usted, gracias al señor Colón, que hemos tenido este tipo de ayuda y su interés personal, el interés de su partido, que tenemos esta asistencia humanitaria para la Pakistán. Y estoy segurísimo que en la próxima semana tendremos mucho más asistencia humanitaria desde Cataluña, desde la comunidad pakistaní y por supuesto desde CCC. Muchísimas gracias, señor. अब रिजल्ट तो निकलेगा, लेकिन तो मुख्तलिफ जगहों से निकलना पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने गवर्नमेंट बहाल की जो हुकूमतें हैं उनसे भी अपील की है, पाकिस्तानी आवाम जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनसे भी अपील की है। ये बहुत मुश्किल बात है, क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान है, सबसे आसान काम क्रिटिसिज्म है। लेकिन आपको पता हो पाकिस्तान की 8% आबादी इस सैलाब से अफेक्टेड है। पाकिस्तान में 4 मिलियन लोग हैं जिनका असासा और घर तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान में ऐसी जगह हैं जहाँ के ऊपर रोड और पुल नहीं और वहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता। बावजूद इसके कि पहुँचना चाहते हैं, बावजूद इसके कि मेहनत और मोहब्बत के साथ उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वसाइल होने के बावजूद रास्ते नहीं, वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता। हुकूमत पाकिस्तान अपनी पूरी तवज्जो कर रही है, वो लोग जो अफेक्टेड हैं उनको किसी तरह से ज़िंदगी उनकी बचाई जाए और उनके रहने का इंतजाम किया जा सके। लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है, आसान नहीं है। करने के लिए तमाम ग्रुप्स को मुत्तहिद होना पड़ेगा। इसके बाद पानी को इंशाअल्लाह ताला आगे 8-10 दिन में उतर जाएगा, लेकिन उसके बाद कार्रवाई जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है चैलेंज सही हमारे लिए। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में 70 के करीब पुल जो हैं वो तबाह हो गए, रोड्स नहीं रहे, स्कूल नहीं रहे। हमारी जो दिल्ली आबादी है, आप सबको पता है, आप सब भी बिहार से आए हैं, हम अपने 1 साल का राशन जो है अपने घर में जमा कर लेते हैं। चीनी, आटा, दाल 1 साल का जमा होता है। मवेशी असासा होते हैं, मकान असासा होता है, लेकिन इस सैलाब में ना मकान रहा, ना मवेशी रहे, ना वो आपने जो रिजर्व रखा था घर में भरा। तो एक अच्छा खाता, अच्छा भला खाता पीता घराना यकदम जो है वो वसाइल और मसाइल से बचा रहा है। उन लोगों की मदद करनी है, उन लोगों की रिहेबिलिटेशन होनी है, उन लोगों के लिए स्कूल, रोड और मकान बनाने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। कौंसलेट की जानिब से हमारे पास हमने अकाउंट खोला हुआ है। वो हजरात जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि बलाखिर हुकूमत ने ही लोगों को इस मसाइल से निजात दिलानी है, और रोड, पुल, हॉस्पिटल, स्कूल, इनकी कंस्ट्रक्शन बलाखिर गवर्नमेंट ने ही करनी है। लाजमी तौर पर, यकीनी तौर पर
جو فلڈ ریلیف فنڈ بنایا گیا ہے اس میں پیسے جمع کرائیں. اپنی حد تک گارنٹی یہ ہے کہ یہ پیسہ گورنمنٹ کے خزانے میں لازمی طور پر رہے. وہ لوگ جو کونسلیٹ پہ اعتماد نہیں کرتے وہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا جو اکاؤنٹ پاکستان میں ہے اس میں ڈائریکٹ پیسے جمع کرا سکتے. جو لوگ ان پہ بھی اعتماد نہیں کرتے وہ اپنے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو یہاں سے کچھ چیزیں پہنچا سکتے ہیں جو PIA فری آف کاسٹ یہاں سے لے کر جائے. جو اس پہ بھی اعتماد نہ کرتے ہوں تو اگر وہ اپنی NGO ہیں ان کی یا کسی NGO پہ وہ اعتماد کرتے ہیں اس کے تھرو پاکستانیوں کی مدد کریں. آپ کی علم ہے کہ اس وقت کولرا اور ڈائرکٹ کی وبائی امراض ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ والی دوائیں وہاں پہ زیادہ ضروری ہیں. کولرا اور ڈائرکٹ کی جو کٹ ہے ہائیجینک کٹ وہ صرف 2200 یورو کی ہے. وزن اس کا 1.5 ٹن ہے لیکن قیمت اس کی 2200. تو ایک ویک انشاءاللہ ہم اس فرائیڈے کو دلوائیں گے. اس کے علاوہ ایک ایسی کٹ موجود ہے یہاں پر جو اگر کمپلیٹ خرید کے بھیجی جائے تو وہ 10,000 پیشنٹ کے لیے اگلے 3 مہینے تک استعمال کی جا سکتی ہے لیکن اس کی قیمت 7,700 یورو ہے. یقین ہے کہ اس حال میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے 4-5 بزنس مین مل کے عہد کر لیں ایک 7,700 میں خریدنا کوئی کام نہیں ہے. میری خواہش ہے کہ اس طرح کی کٹ اور ڈائریا کولرا کی جو کٹ ہیں جو نسبتاً سستی ہیں وہ یہاں سے زیادہ تعداد میں ملی جائے. وہ لوگ جو اس سے بھی کم ارینج کر سکتے ہیں میری خواہش ہوگی کہ وہ یہاں سے پانی صاف کرنے کی ٹیبلیٹس پیوریفیکیشن ٹیبلیٹس کراتی ہیں وہ یہاں سے خرید کے بھیجتے ہیں. وہ وہاں پہ بہت زیادہ ہمارے کام ہے. تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. تمام حضرات کا جنہوں نے 3 سال کے عرصے میں میری بے پناہ مدد کی. ان تمام حضرات کا جنہوں نے کرٹیسزم کیا جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا. خدا سے دعا ہے کہ آپ لوگوں میں اتحاد قائم کرے اور آپ لوگ اس ملک میں خوش و خرم رہیں. بہت بہت شکریہ. Senyor Jaume Joy, Satí, president de la Federació d'Associacions Pakistaneses de Catalunya. Senyor Costa, representació del Ministeri de Catalunya. Senyores i senyors, amics, bona nit. Avui fa 63 anys un home, Muhammad Ali Jinnah, el pare del Pakistan, fundava el seu país. 63 anys d'història d'un país que avui és molt important. No només a la regió de l'Àsia del Sud, important al món. Son ustedes el segundo país de población, el segundo país musulmán en el mundo. Estamos actualmente en pleno Ramadán. Quiero, en nombre de Convergencia y Convergencia Unió y en nombre de Artur Mas, quiero felicitarles en el día de su independencia nacional. Y decirles que hoy, que tiene que ser un día alegre, que lo es, es también un día triste seguramente para todos ustedes, para nosotros también, porque unas devastadoras inundaciones están llenando de tristeza a Pakistán. Más de 1.300 muertes, más de 14-15 millones de afectados. Naciones Unidas acaba de hacer un llamamiento, Naciones Unidas acaban de hacer una crida al món a ajudar al Pakistan i han dit clarament avui que això empitjora de dia en dia. Vol dir que
todo allò que puguem fer, todo aquello que podamos hacer, serà poco, però hay que hacer. Jo celebro que hagi sortit una iniciativa ciutadana que ja ha fet arribar una primera part, que la setmana que ve farà arribar més medicaments i esperem que molts més al Pakistan, però també celebro que la Generalitat de Catalunya, a través de la política, per tant, ja ho veieu, gent de tots els colors polítics, gente de tots els colors políticos, en definitiva, gente de aquí, catalans, tant els catalans que teniu un origen al Pakistan com els catalans que hi som de sempre, comencem a entendre que avui el Pakistan ja no és un país molt llunyà, avui el Pakistan ja no és un país molt lejos, porque entre otras cosas hay 40 y 45.000 catalanes, que son ustedes también, que tienen sus orígenes en Pakistán. En definitiva, ya hoy Pakistán y Cataluña están atados, están unidos por un lazo humano. Y es justamente este lazo humano el que va, yo estoy convencido, a continuar apoyando y ayudando para que en las próximas semanas y meses uno de los países pequeños, pero un país del mundo que es Cataluña, pueda ser, pues, hacer lo que pueda para ayudar a sus hermanos, nuestros hermanos en Pakistán. Este tiene que ser nuestro compromiso hoy, el Día de su Patria. El Día de su Patria, pero también pensar que dentro de un mes, ese día también habrá otro Día de su Patria. Es el Día de su Patria de origen. El día 11 de septiembre, escasamente un mes, es el Día de la Patria Catalana, también su Día Nacional será. Y de aquí, de este Día de su Patria de origen al Día de su Patria de acogida, vamos a encara que sigui el mes d'agost, que sí que costa molt mobilitzar la gent, perquè molta gent està de vacances, però intentem forçar la màquina aquest mes, perquè coincideix que és el mes del Ramadà. I per tant, Catalunya, que són uns 400.000 musulmans, demaneu als musulmans, els que no som musulmans, que actuem com a musulmans, perquè és un mes de caritat, i és un mes d'ajuda, i és un mes de solidaritat. I per tant, en aquest mes hem d'intentar que això vagi a més. Jo no us vull dir res més, només que passeu un dia dintre de la tristor, del drama que es viu al Pakistan, un dia d'il·lusió pel futur complicat pel seu país d'origen, perquè, com saben, també, per desgràcia, anem veient notícies d'atemptats terroristes aquí i allà. Però jo estic convençut que la democràcia i que la pau l'emportarà. I pel món també. Jo desitjo un Pakistan que sigui floreixent i fort a la regió de l'Àsia del Sud, compromès amb la pau, i Catalunya, un país també compromès amb la democràcia i amb la pau. En això ens trobarem, en això nos vamos a encontrar. Senyores i senyors, molt bona Diada Nacional. Pakistan, zindabad!